मसाज मशीन थुआ भितर बॉडी मसाज होतला आपण बॉडी आज्ञा 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 हाँ आज्ञा आज्ञा बाबा भी नहीं समस्या नौन पेन हम देह बॉडी पेन नबा ओबियसली एटा कौन नॉर्मल कथा एटा को आपण हाईलाइट काई करछन्ती बॉडी मसाज कोन बाबा कोन मसाज नहीं करिवे मसाज केमित नेबे नहीं बाबा को मसाज नहीं नहीं निहात 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 आज्ञा जिम की बाबा जाउथि ना आपण समस्त आज्ञा आप समस्त भाई स्पष्टीकरण भाई शुणु ये स्पष्टीकरण करूँ जो पादर जो तुलसी लगुला आज्ञा देखो काली 2-3 दिन है आप जानी बाइट चली तुलसी लगुला कि नहीं प्रमाण पाई किंतु मु जेबठू रही केबे भी तुलसी देखनी मु तुलसी जगह केबे देखनी तो माने मु केमिति कहबी सेटा तुलसी लगुला कि न लगुला मु जेबठू पाखापाखि मु 10 वर्ष 7 वर्ष ऊपर हेबी 10 वर्ष ना 7 वर्ष ऊपर हम कि केबे भी देखनी तुलसी लगिबार कि पंडित काशीनाथ मिश्र कहबार ये होउछन्ती प्रभु आज्ञा तो आपण काहे मिछरे आपणठू आमे सत्य जानिले ही पूरा जिस देखि पारियो मते कोंतु काहे विवाद काहे आसला कोन पाए कि ये जो तुलसी कथा सामना को आसला आगुर तो आसुनथुला आज्ञा सेटा तो मु भी जानि पारुनी काहे आसला कोन होला से आज्ञा जानिनी मु बाकी आपण माने तो अछंती समाज को सत्य जणाइबे अच्छा आपण एटी कोन करंती आज्ञा मुझे रुहे आमर जो पंडित काशीनाथ मिश्र प्रवचन करती इन्स्पायर रे मु गोटे भल मनीष हो पारि आज तो सी हूँ मोर आराध्य केते टंका आपण दरमा पानी मासु हाँ आज्ञा मु 20-25 हजार पाए 25 टंका दरमा पान केते स्टाफ एटी काम करंती एटी स्टाफ कहीं काम करती मुझे जानी आमर जो रविवार फंक्शन हुए कि जो विष्णुकर आम पूजा पाठ करूँ नाम कीर्तन टी करूँ तो समस्ते आज्ञा ये रहू आ माने आपन धरला प्रसाद है कि कौन है मिसिकी करूँ सरला आउ किसी आज्ञा नहीं आप जगन्नाथ किसी भोग भोगराग हुए हाँ आगे आम निजे जो प्रसाद करूँ प्रसाद को आम समर्पण प्रभु कर दौचु हाँ जगन्नाथ पूजा कले प्रसाद पाइले कौन सब आइटम बना हुए खाया आज्ञा मु जो माने प्राय कहि भात डालमा आ बर्तन ओ सीजन चलती ओ खोटा आपण देखि पारे भी ओई थुआई अच्छा अच्छा एठी आपनकर स्थानीय लोक मानको अलाउ करा होएनी काहे अलाउ करा होए आज्ञा काहे कि ना आपनकर जले भागवत प्रेमी भागवत लिखा है आमे माने जो निशा द्रव्य ताकू छाड़िबा कारण सनातन सचेतन होची ना हिंदू मानक ऊपर होची हमर निशा द्रव्य कारण निशाटा गोटे आत्मा को खराब करे तेणुक आत्मा परमात्मा संग मिसाइबा हेले फास्ट होची निशा द्रव्य छाड़िबा तापर आमिष वर्जन करिबा आमिष वर्जन करबा संगरे वर्तमान कली जुगटा होची सबुठु महान जुग जोटा कि प्रभुंकर विष्णुकर केवल नाम भजन कले मुक्ति पाई परिबा तेणुक जदि विष्णुकर नाम भजन करबा सेबा शुद्ध नथिबा तो मुक्ति पाइबा ना हमर मनुष्य जन्म नैचे माने मुक्ति पाइबा ही नैचे जोटा कि हमको पंडित काशीनाथ मिश्र बारंबार बारंबार बुझाइछन्ती त्रिकाल संध्या कराउछु हमें भागवत पढौछन्ती तो जो माने भागवत पढिबे आ त्रिकाल संध्या करिवे से माने आमिष ऑटोमेटिक छाड़ी देबे आ जदि आमिष छाड़ी ना तेणुक गोटे सत्संग बारंबार आम जा शुद्ध हो पारानी कहीं जा तेणुक आलाव हो सत्संग चले निहाती किए सब प्रवचन दियंती आज्ञा आज्ञा प्रवचन मेनली होती पंडित काशीनाथ मिश्र दियंती आ बाकी समस्ते आपण आम देखो 5 जन एकाठी हेले आपण आपण मंतव्य रखिबे जे मुक्ति केमिति पाइबा मु मोर रखिबी मुक्ति केमिति पाइबा तो समस्तंकर कथारु गोटे जिस्ट बाहरिबो जोटा कि हमको आध्यात्मिक लाइन आगु को बढ़ाई पारिबो आज्ञा अच्छा तांकर पुओ भी तांको मार्गदर्शिका थिले आगे तांको पुओ होउछन्ती देखंतु जेतु पंडित काशीनाथ मिश्र एते बड़ गोटे कथाकार तांको पुओ भी जन्मरु सी माने गीता भागवत रामायण महाभारत उपरे एते माने कोन कहले पूरा टॉप रे जदि आमे किछि भूल काम करिबा कि करिबा एकन से माने भी माने बुझेई पारंती गुरुंको पुओ भी हमरो भी पूज्य गुरुंको माँ भी हमर भी पूज्य तो अच्छा काशीनाथ बेसी भलो प्रवचन दे पारंती ना कलकी बेसी पूजा माने भलो कहि पारंती आपन को किए बेसी भल लागन आज्ञा प्रवचन हिसाब रे हेले तो काशीनाथ मिश्र जेतु काशीनाथ मिश्र पुओ काशीनाथ मिश्र मोर प्रिय हेले तांको पुओ भी मोर प्रिय अच्छा आपण माने को जाय आपण मानकर सब प्रकार सॉल्यूशन माने असुविधार गोटे सॉल्यूशन भी से दियंती कोन सब सॉल्यूशन दियंती केमती आगे मजा कथा कहबी मोर जले देह खराब हुए आपण जो कथा कहले माने मु प्रवचन सुनिची ठाकुर सब करि पारंती तो मोर जले देह खराब हुए मु रही जाए ठाकुर सब करि परिबे किंतु काशीनाथ मिश्र निजे कहंती अरे मूर्खटा कि रे मेडिसिन न खाइले वर्तमान टाइम रे मेडिसिन खाइबा निहात दरकार मेडिसिन खाइले ही भलो हबो आ काशीनाथ मिश्र निजर देह खराब से तो मेडिसिन खाउछन्ती आ ए सब मिछ प्रचार सुनिदेले केमि भलो हबो आज्ञा तो आपण जेतु भगवान भली त पूजा करूछन्ती तो विभिन्न समय रे आपण मानकर सब समस्यार समाधान एठी आपण को मिल जाए सेत पे आपण एठी रहंती सब समस्या माने देखंतु मेन होची मो कथा कहूची मु पूर्वरु मद गुटखा खाउथली जोटा कि मु टेंशन रहउथली टिके 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 कथा रागी जाए कि ये कर दे किंतु तांको प्रवचन ने मु एते इंस्पायर हे गली वर्तमान मु टिके माने निजको एते शुद्धि करि पारची मु निजे आत्मतृप्ति
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା କହି ଗାଳି ଗୁଲଜ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଏଠି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବି ଶିଖାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଏକାଠି ହେଲେ ତ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ରହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଲୋକ କିଛି ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିନଥାଏ ନା ତ ଯଦି କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଖରାପ ଭାଷା କହିଦେଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯାହାକୁ କଳକି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ କାଶୀନାଥଙ୍କ ପୁଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ କଣ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନା କରିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନା କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ନିଜ ପୁଅକୁ କଳକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳକି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛୁ ନର୍ମାଲ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭଳିଆ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ତୁଳସୀର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ରେ କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ତୁଳସୀ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେନି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହଁ। ତୁଳସୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଉଛେ ଆମ ଘରେ ତୁଳସୀରେ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଘରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ତୁଳସୀ ଆଣିକି ଲଗାଉଛେ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳରେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ମା ମାନେ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦଉଛି ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତୁଳସୀ କେମିତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ କାହା ପାଦରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଦେଖିନା ହଁ ଫଟୋ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମାନେ ଫଟୋଟା କାହିଁକି ଫଟୋଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ତ ଏତେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଯେହେତୁ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ବୋଧେ ବିରୋଧୀ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଫଟୋରେ ତୁଳସୀରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ତ ଆଗରୁ କାଇଁ ରହିଲାନି? ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କାଶୀନାଥ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ତଳର ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ତ ସେଇ କଥା ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ କାଇଁ- ମତେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ମାନେ ପାଦରେ ତୁଳସୀ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ପାଦରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯଦି ପାଦରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିବ ତୁଳସୀ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିବ ଅଲଗା ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖେ ତୁଳସୀ ଲାଗିବ ତାହାର ନିହାତି ଅନିଷ୍ଟ ହବ ତ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ସେ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ବି ହଉ ଯଦି ମୁଁ ବି ହଉ ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାଟା ହବ ତୁଳସୀ ବାବଦରେ କେହି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାହାର ପର୍ସନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କଥାରେ କିଏ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ କଣ କହିବ ସେମିତି କେହି କିଛି ଏଇଠି କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏନି ଯଦି ଏଟା ସତ ହେଇଥାଏ ପୁଲିସ ଏବେ ଖୋଲତାଡ କରି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଆସିବ ତା social media। ପରଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ପୂଜା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଯାହା କରିବେ 7 ଖୁନ ମାପ ନା ମୁଁ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କିଛି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଆଶ୍ରମ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜମି ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ନା ଯାଇ ନାହିଁ କେଉଁ କାହାର ଜମି ସରକାରୀ ଜମି ନା ପୈତୃକ ଜମି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।